ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे एक अपूर्व पुरुष आकर्षण मंत्र को मु शेयर करूची, जार सामान्यतम व्यवहार रे संसार प्रत्येक स्त्री आपण आड़क आकर्षित हेबे। कौन स्त्री को प्राप्त करने से भली विशेष वशीकरण शक्तिर प्रयोग करने पड़ो ना। स्त्री आपण दर्शन मात्रक ही से निज भितर आपण छाए बसीभूत हो पड़ो। दिन राति आपण को पाइबा छटपट होगा लगे। तेबे यही पुरुष आकर्षण मंत्र प्रयोग में जे केवल नारी जाति आपण प्रति आकर्षित हेबे ता नुहे, बरं संसार प्रत्येक जीवसत्ता आपण को देखा मात्र विवश हो पड़ो। एक अद्भुतपूर्व दुर्बलता ता पाखरे परिलक्षित होबो। कारण यही पुरुष आकर्षण मंत्र एभली एक तंत्रोक्त सम्मोहन शक्ति रही। जितेबाला आपण उच्चारण करेंगे आपंकर समग्र अंग विशेष एक अपूर्व सम्मोहन शक्तिर परिस्फुटन हम। आपन को जे मध्य जेउठी देखिबो से तत्काल मोहाच्छन्न हबो, विमोहित हबो एवं आपन को भल पाई बसिबो। परिणाम स्वरूप जदि आपनकर परिवार रे न्यूनतम स्थिति रहुथाय तो यही पुरुष आकर्षण मंत्र शक्ति सहायता रे आपण निजर संसार परिवार मध्य एक सर्वश्रेष्ठ स्थान अधिकार करेंगे। आपनकर कथा को परिवार समस्त सदस्य मानिबे। किंबा पुरुष आकर्षण मंत्र शक्ति जरिया आपण व्यवसाय स्थली रे प्रचुर धनवान हो पारिबे। जेहेतु आपनकर आकर्षण शक्ति ही समस्त ग्राहक मानकु आपण को आकर्षित करके टाणिबो एवं आपनकर व्यवसाय को बढ़ेबो। एवं यही आकर्षण मंत्र सहायता रे चाकरी वृत्ति क्षेत्र में अग्रगति उन्नति करेंगे। जदि आपण आज पर्यंत बेकार अवस्था अच्छी यही पुरुष आकर्षण मंत्र सहायता नियंतु, देखिए आपन को निश्चित भाव में जॉब अपॉइंटमेंट मिलिबो। आपण कोठी ना कोठी संस्था रे निश्चित भाव में चाकरी करिवार सुजोग पाइबे। किंबा जदि आपण बे चाकरी भितर अछंती आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर आपनकर फोर रे नाहंती, जद्वारा कि चाकरी रो कोनसी स्थायी अग्रगति होई पारु नाही, उन्नति हेई पारु नाही, इंक्रीमेंट बढ़ु नाही, आपनकर ट्रांसफर होई पारु नाही, तबे पुरुष आकर्षण मंत्र सहायता नियंतु। देखिबे संपृक्त उच्च पदस्थ अधिकारी आपनकर फोर ही कार्य करिवे। आपनकर चाकरी रो समस्त स्थायी सुख सुविधा को जोगै देबे। किंबा जदि कर्मचारी महल रो कोनसी नारी बा पुरुष आपनकर साहचर्य एकांत आवश्यक होता है कौन प्रकार उन्नतिमूलक कार्य पे, तबे सही पुरुष बंधु किंबा नारी बांधवी जहाँकि आपनकर संगे काम करचंती सेमाने मध्य आपनको यथोचित सहाय्य करिकरी आपनकर जीवनर अग्रगति उन्नति करिया पे सहायक हेबे। एही पुरुष आकर्षण मंत्र एभली एक तंत्रोक्त सम्मोहन शक्ति रही, जद्वारा कि आपनकर संसार रे आदित्य सम्राट भाव चलित हेबे। ना आपनकर पाखरे अर्थर अभाव रहिबो, ना स्नेह प्रेमर अभाव रहिबो, केही आपनकर शत्रु मध्य रहिबे नाही। आकर्षण शक्ति गोटे एभली शक्ति जेतेबेले कौनसी व्यक्ति पाखरे परिस्फुटन होइताय तार जीवन को अग्रगति उन्नति पथरे अग्रसर करिया पई एक महान अस्त्र रूपे कार्य करिथाय। आपनकर मित्र होंतु जाहाकु आपण आपणार करिया को न चाहिले मध्य से परम मित्र भाव रे आपण पाखरे छिला हबो एवं कौनसी शत्रु संगे झगड़ा न करिकरी विद्वेष भाव न रखिक मध्य शत्रुता भूलिकरी आपण संगे हाथ मिलेबो। एही आकर्षण शक्ति जरिया रे आपण संसार प्रत्येक जीवसत्ता को निज आड़ को प्रलुब्ध करें, निज आड़ को आकर्षित करिकरी आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करें। तेबे एथिपई जो सामान्य विधि विधान अच्छी एक क्षुद्र भिडियो रे मु आपण मानकर कल्याणार्थे शेयर करू। पुरुष आकर्षण मंत्रटी को मध्य शेयर करूची, जहाँकि खूब सरल 6 गोटी शब्द विशिष्ट, खूब सहज आपण माने याको मन रखि परिबे, स्पष्टोक्त उच्चारण करि परिबे। कोनसी जटिल मंत्र तत्व नाही, कोनसी जटिल विधि विधान नाही, केवल गुप्त रहस्य को आपण माने क्षुद्र भिडियो संग्रह करंतु एवं पुरुष आकर्षण मंत्र जरिया रे आपण संसार प्रत्येक स्तर रे विजय लाभ करंतु। ताहा प्रेम प्रणय हो, विवाह हो, चाकरी वृत्ति क्षेत्र हो, व्यवसाय वाणिज्य हो, परिवार हो किंबा शत्रु मानक पाखरे आपनकर आधिपत्य जाहिर करिया पे हो, प्रत्येक क्षेत्र में अप्रतिद्वंदी रहंतु। यही भिडियो पछर उद्देश्य। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसुले एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउतिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबल कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। एबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा शक्तिशाली पुरुष आकर्षण मंत्र जहार सामान्यतम व्यवहार रे आपनक ठारे एक तंत्रोक्त सम्मोहन शक्तिर परिस्फुटन हबो। एक अपूर्व अद्भुतपूर्व आपनकर चेहरा रे जाजुल्यमान शक्ति चली आसीबो। आपनकर समग्र अंग विशेष रे एक ज्योति चमकी उठिबो, जद्वारा कि आपनको समग्र जीवसत्ता देखिया मात्रे विमोहित होई पड़िबो, तंत्र सम्मोहित होई पड़िबो एवं एई अपूर्व आकर्षण तत्व कारण आपण जे भली भाव में निजर प्रेम व्यापार रे उन्नति करि परिबे, चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में अग्रगति करि परिबे, व्यवसाय वाणिज्य स्थल रे
ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମିତ କରି ରଖିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ସଂଗଠିତ ହେବ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଏଇଠୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଧାନ ଅଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜାଗୃତ ହେବା କଥା, ଯାହାକି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକାରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରହୁନାହିଁ, ଗ୍ରାହିକ ବାଧାବନ୍ଧନ ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର କମ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହି ପୁରୁଷ ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା କଥା, ଯାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ୱତଃ ଅପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେ କି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭରିଥାନ୍ତି, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସ ବେସନକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ମାନବ ଜୀବନରେ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପୁରୁଷ ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରଟିର ଜପନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣ କାନ୍ତି ଫୁଟି ଉଠିବ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ଜୀବସତ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିକି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ନାରୀ ସହ ପ୍ରେମ ରଚନା ହେଉ, ସମ୍ଭୋଗ ରଚନା ହେଉ, ବିବାହ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଏକ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାକର୍ମ ଯେଉଁ ସକାଳ ବେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେବଳ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 21 ଦିନର ପରେ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏହାକୁ ନିତ୍ୟ ସକାଳ ସ୍ନାନ ପରେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିକି ଦାମୀ ଅତର, ଯେଉଁ ଅତର କି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ସେହି ଅତରକୁ ନିଜ ଦେହରେ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପରେ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଚମତ୍କାର ଆପଣମାନେ 6 ଦିନରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ସମନ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାତ୍ର 6 ଦିନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ସଠିକ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ, ଏକ ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଝଲସିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ସେହି 6 ଦିନ ପାଖରୁ ହିଁ କ୍ରମଶଃ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତିତମ ସୋପାନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବ। ଯାହାଟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବେ। କର୍ମଚାରୀ ମହଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବା ବାନ୍ଧବୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦମିତ ହୋଇ ରହିବେ। ତେବେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମୋହନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷ ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓଂ ମୋହିନୀ ମୋହିନୀ ମହାମୋହିନୀ ମୋହିନୀ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ମୋହିନୀ ମୋହିନୀ ମହାମୋହିନୀ ମୋହିନୀ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ବନାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସରଳ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ସଠିକ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଟିପି ନେଇକରି କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିକି ଅତର ଦେହରେ ଲଗେଇକରି କେବଳ 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଭାବରେ ଗଣି ଗଣିକରି 21 ଦିନ ଏହାକୁ କଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପୁରୁଷ ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ନିଜ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।